السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترون هنا لدينا AI تساوي EI وتتساوي E avec accent grave، يعني هادو AI و EI و accent grave يعني تيتنطقو بنفس الطريقة، لذلك يشير لنا بتساوي ليغال تساوي I. La ligne de Madeleine. La ligne de Madeleine. B. Fi. D. C. Ni. Ré. Gi. T. V. P. Li. Ni. Madeleine n'a pas rangé sa ligne. Tant pis pour elle. Madeleine n'a pas rangé sa ligne. Tant pis pour elle. يعني مادلين لم تجمع سالين، يعني الصوت تاعها طومبي بوغيل يعني للأسف لها، يعني نتأسف لها. أون أو إي يعني أون و أو شفناه بالدروس السابقة، اليوم نشوفو إي و إي. لو ريبون مامون en avant on rond un champ. Ou les chevaux et une auto, le chat saute, René a chaud. Et le balai, je sais lire, أعرف القراءة أو أعرف أن أقرأ. Je vais أذهب la paix السلام la paix le maître الأستاذ أو المعلم. Le lit يعني الحليب. je me tais يعني أصمت. le mois de mai يعني شهر ماي. j'ai une chaîne يعني لدي قناة. j'ai une chaîne. la pine la neige يعني الثلج. Madeleine la tasse est plein. يعني الطاس أو الغراف. plein يعني مملوء عن آخره. René et Méro et Mickey. René est l'ami de Mickey et de Méro. René aime Méro et Mickey يعني René يحب ميرو وميكي. René est l'ami de Mickey et de Méro يعني René صديق ميكي وميرو. Voici les vers. Regarde. ها هو فصل الشتاء. Voici les vers. Regarde. Elle neige. انظر إن الثلج يسقط. Elle neige. La neige tombe. الثلج يسقط. La neige tombe. Il fait froid. الجو بارد. Il fait froid. En hiver, je porte des vêtements de laine et j'ai chaud. En hiver. اون ايفر هاد الان تنسقوها مع الاي لان اش إليميت يعني لا تنطق. اون ايفر جو بورت دي فيتمون دو لين اي جي شو يعني في فصل الصيف البس يعني ملابس الصوفية واشعر بدفء لأكون دافئا. لو شا ميكي ايم لو لي شو يعني القطة ميكي تحب لو لي شو تحب يعني الحليب دافئ أو ساخن. il fait bon près du feu. يعني يكون الجو جميلا عندما نكون بالقرب من النار. إذن لدينا كلي vrai كما ترون سبقنا وتعاملنا مع الحروف. يعني السي متبوعة بآل تتقرا ك وفي نفس الوقت تكون ساكنة لي. اللام هنا هو الذي يشكل. كلي vrai cri pli. Je sais lire c'est vrai. Je sais lire c'est vrai يعني أعرف أن أقرأ أو أعرف القراءة إنها حقيقة. c'est vrai.
Je vais te lire une belle histoire. Je vais te lire une belle histoire. سأقرأ لك قصة جميلة. قصة جميلة. Tu as mis de la craie par terre. Tu as mis de la craie par terre. يعني أسقطت الطبشورة. Tu as mis de la craie par terre. Une tasse pleine de café. 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 يعني كوب مليء بالقهوة. Je vais à la cave. Je vais à la cave. سأذهب إلى الكهف. Je vais à la cave. Prends une lampe. مينا éclaire-moi. Prends une lampe. يعني خذ معك واحد المصباح. مينا. Éclaire-moi. وأضيء لي الطريق. أضيء لي الطريق. Éclaire-moi. Il si le lit, la neige, je sais, je vais. الصفحة الثانية هناك يعني بعض الصور بالكلمات. هذه أحد الطرق التي نتعلم بها الفرنسية ونعقل على الكلمة جيدا ونحفظها لأنها تكون مقرونة بالصورة وبالتالي يسهل علينا تذكرها. Le clairon, le balai, المكنسة, le balai, le blaireau, une baleine يعني سمك البالين, le lit, الحليب, et la neige, يعني سقط الثلج, et la neige. L'aigle emporte le mouton. L'aigle emporte le mouton. يعني الصقر يحمل أو يخطف الحمل يعني الخروف الصغير. La porte des frigidaires est ouverte. La porte des frigidaires est ouverte. يعني باب الثلاجة مفتوح. Et je m'envie, j'aime le lait frais, يعني أحب الحليب يعني اللي باقي جديد le frais. La neige ثلج. René a de la peine, il pleure. René a de la peine, il pleure يعني هناك روني عنده واحد صعوبات. Il pleure إنه يبكي. De l'air, le bon feu clair. Venez avec moi, voulez-vous. Venez avec moi, voulez-vous. تعال معي, هل تحب أو هل تحبون ذلك. هل تحبون. La chanson des chats Mickey. يعني هذه أغنية تعود للشا ميكي يعني صاحبها هو شا ميكي يعني القطة ميكي. En hiver j'aime le feu يعني ميكي هنا هي التي تتكلم. En hiver j'aime le feu يعني في الصيف أو في فصل الشتاء j'aime le feu أحب النار. j'aime le feu clair dans la cheminée. يعني الموقد أو المر يعني البلاصة اللي تنشعلوا فيها العافية. j'aime le feu clair dans la cheminée. الموقد. j'ai bu ma tasse de lait. يعني أشرب كوب حليبي. ma tasse de bon lait chaud. يعني ma tasse يعني كوب de bon lait chaud يعني حليبي الجميل أو الدافئ الساخن. En hiver j'aime le feu clair dans la cheminée. j'ai bu ma tasse de bon lait chaud. j'ai mon cousin serre la chaise. Un joli cousin de Lynn. Dans la cour, le vent, la neige, ici j'ai mon bon feu clair. J'écoute chanter le feu, le joli feu clair dans la cheminée. Chut, 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 voulez-vous vous taire?
il fait bon je vais dormir il fait bon je vais dormir يعني الجو أصبح جميلا وهو جميل je vais dormir سأذهب لأنام. jeu de lecture silencieuse يعني ألعاب أو الألعاب القراءة الصامتة silencieuse c'est vrai ce n'est pas vrai يعني صحيح غير صحيح صحيح c'est vrai ce n'est pas vrai غير صحيح يعني الجمل هناك منها ما هو صحيح et on va dire c'est vrai يعني ما هو صحيح on dit c'est vrai يعني أي جملة صحيحة نقولوا قدامها c'est vrai والجملة الخاطئة تنقولوا ce n'est pas vrai. mais qui aime le lait c'est vrai يعني mais qui تحب الحليب mais qui aime le café ce n'est pas vrai غير صحيح. j'ai vu mon menton bleu j'ai vu mon menton bleu la neige est noire la neige est noire يعني الثلج أسود ce n'est pas vrai est noir ce n'est pas vrai. en hiver il fait chaud en hiver il fait chaud يعني في فصل الشتاء il fait chaud يكون الجو ساخنا خطأ ce n'est pas vrai. en hiver il fait froid en hiver il fait froid في فصل الشتاء يكون الجو باردا c'est vrai. le dimanche je vais à l'école le dimanche je vais à l'école ce n'est pas vrai في يعني تقول الجملة أنه يوم الأحد أذهب إلى المدرسة ce n'est pas vrai غير صحيح. le maître sait lire le maître sait lire يعني الأستاذ يعرف يعني يعرف القراءة c'est vrai يعني صحيح. à midi je vais au cinéma à midi je vais au cinéma. ميغو est un joli lapin ميغو est un joli lapin يعني ميغو واش هو جولي لابان يعني أرنب جميل يعني حسب المعرفة تاعنا سي فري أو سي ني با فري. هكذا نكونوا قد انهينا درس اليوم. السلام عليكم.